Mike Tyson dan Lennox Lewis merupakan salah satu petinju terhebat kelas berat sepanjang sejarah. Mike Tyson hingga saat ini merupakan pemegang rekor juara dunia termuda yang diraihnya di usia 20 tahun, usai menghancurkan Trevor Berbick pada 1986 silam. Sepanjang karir, Tyson bertarung 50 kali dengan catatan 44 kali kemenangan dan hanya kalah 6 kali. Sedangkan Lennox Lewis pernah menyandang sebagai juara sejati yang tak terkalahkan. Lewis mempunyai rekor 41 kemenangan, 2 kali kalah, 1 kali imbang, dengan menang KO sebanyak 32 kali. Mike Tyson dikenal sebagai sosok yang kontroversial di sepanjang karir. Kesan arogan, agresif, dan pemarah seolah melekat dalam sosok Tyson, terutama pada fase-fase akhir karirnya pada dekade 90-an hingga awal dekade 2000-an. Pada Januari 2002 silam, Tyson kembali menuai kontroversi lewat sikapnya di konferensi pers jelang pertarungannya dengan petinju asal Inggris Lennox Lewis. Pada saat itu Tyson berstatus sebagai penantang dalam perebutan sabuk juara kelas berat yang tengah digenggam oleh Lewis. Pada April 2002, akhirnya berubah menjadi huru-hara. Kondisi ini tidak terlepas dari ulah Tyson yang tidak dapat menahan amarahnya dan langsung berupaya memukul Lewis. Tyson sempat melepaskan pukulan hook kiri, meski meleset, tapi pukulan itu mengawali kericuhan. Sejumlah petugas keamanan dan bodyguard dari kedua petinju terlibat kericuhan. Akibat kericuhan tersebut, Mike Tyson dijatuhi hukuman denda kepada Lewis senilai 260.000 euro atau sekitar 4,3 miliar rupiah, dan duel Tyson Lewis pun terancam dibatalkan. Pasalnya, Komite Atletik Negara bagian Nevada enggan memberikan izin bertanding kepada Tyson. Rencana duel tersebut memang akan digelar di Las Vegas. Tapi untung, pihak promotor akhirnya menemukan tempat baru untuk pertarungan, yaitu di Piramid Memphis, Tennessee pada 8 Juni 2002. Nama Mike Tyson menjadi memori yang tak pernah dilupakan oleh Lennox Lewis. Dalam pertarungan tersebut, Mike Tyson dipecundangi Lennox Lewis untuk memperebutkan gelar tinju kelas berat versi WBC dan IBF. Mike Tyson yang merupakan juara dunia tinju kelas berat tak berdaya di hadapan Lennox Lewis. Mike Tyson hanya mampu memenangi 1 ronde awal dari 8 ronde melawan Lennox Lewis. Dalam pertarungan ini, Lewis berhasil menghempaskan Tyson pada ronde ke-8 dari 12 ronde yang telah dijadwalkan dan berhasil mempertahankan sabuk juara dunia tinju kelas berat versi WBC, IBF, IBO, dan The Ring. Bagi Tyson, ini merupakan kekalahan keempat sepanjang karir tinjunya. Sementara buat Lewis, duel itu menjadi pertarungan kedua terakhir sebelum akhirnya pensiun setelah mengalahkan Vitali Klitschko pada 2003. Namun banyak pihak yang menilai Tyson sengaja mengalah dan menyumbangkan gelar juara kepada Lewis. Tyson dinilai sudah merasa jenuh dengan tinju karena ketika itu ia sudah berusia 35 tahun. Selamat menyaksikan pertarungan antara Mike Tyson versus Lennox Lewis. Il faut que Tyson trouve la solution dans les 3 premiers rounds. Voilà, il est trop court celui de Tyson alors que... Allez, 3e reprise. Trouver la faille pour Tyson. Pour l'instant, la maîtrise, elle est du côté Lewis. Oui, et assuré, oh, cette droite. Ah, j'allais dire que c'est beaucoup plus simple intérieur ou en uppercut. En crochet, c'est très difficile de toucher. Et ce bras avant de Lewis, il continue à... Il en est un petit peu avare, je trouve. S'il voulait le donner en piste, il n'y en a pas d'autre. Ça fatigue. Oui, quand il disait Tyson, je vais le maîtriser. Et sincèrement... Quel sang-froid! Ouais, le crochet gauche de Mike Tyson.
Il est arrivé. Oui. Il a fait soulever. Je me demandais si il n'avait pas été un petit peu... il y a les touches bien sûr de Mike Tyson, mais des offensives, des bombes lâchées comme ça par Mike Tyson. Je pensais, Jean-Claude, l'œil droit est bien touché de la part du côté de Mike Tyson. Il était bien là. La sensation première. You gotta relax yourself. Give me a towel. Let this guy have his way on the outside. You understand? Don't let this man have his way on the outside. This fight should be over with if you do. You sit down and get yourself together. Pic à pic, franchement, les Dogs, ce qu'on a fait, voilà peut-être le dans ce championnat du monde WBC IBF. Ah, il y a du suspense. Hein. Uppercut encore de Lewis. Et la droite en contre. C'est bien fait, Lewis. Lewis. Elle est arrivée et il a été touché. Tyson. Ah, il faut un coup de taureau, c'est sûr, il l'a. C'est parfait. Et le travail en bas, peut-être un petit peu trop long. Tyson est touché. Oui. Tyson est en difficulté. Ah oui, c'est mieux là, c'est mieux. C'est à peu près le même style. Oh! La droite par-dessus et l'uppercut. Oh! Évidemment, il pose presque son poing. Heureusement, les mains sont hautes pour l'instant. Réaction de Tyson. Oh! À tout moment, oh! On en frise pour Mike Tyson. Et on est tombé, Tyson sur la droite. Sur la droite et il a acquiescé sur le coup. Tyson, allez, il est en train en fait un petit peu de montrer à c'est terminé et qui regardait l'arbitre. Souvent quand il frappe. Il avait remporté la reprise. Là, il n'y a rien. Non mais c'est Non, il n'y a de rien. le frapper. Ça doit être avant, il n'y a pas de coup bas, non, Non, c'est ça, c'est ça, voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça. Il s'appuie dessus. Voilà. On voit pas Parce qu'en fait, c'est ce qu'il a. Cinquième reprise et il voit un peu moins de l'œil gauche, de l'œil droit. Mike Tyson du côté de Lewis et avec son bras avant. Oh là là, ouais. Et ça Quelle leçon. Mike Tyson là n'a pas le temps. Et Eddie Cotton qui le reprime. C'est limite tout ça. Voilà, bouger comme ça, se désaxer avec ses adversaires. Il y a aussi maintenant, allez, on va dire, et puis surtout un manque de ring bien plus conséquent pour Mike Tyson. Il n'avait pas été à l'aise non plus. Nama Mike Tyson menjadi memori yang tak pernah dilupakan oleh Lennox Lewis dalam sejarah perjalanan hidupnya. Lennox Lewis adalah salah satu petinju yang pernah membuat Mike Tyson. Lennox Lewis adalah salah satu petinju yang pernah membuat Lennox Lewis adalah salah satu petinju yang pernah membuat Mike Tyson tak lagi perkasa di divisi kelas berat. Dalam pertarungan tersebut, Mike Tyson dipencundangi Lewis untuk memperebutkan gelar tinju kelas berat versi WBC dan IBF. Mike Tyson yang merupakan juara dunia tinju kelas berat. Tak berdaya di hadapan Lennox Lewis. Mike Tyson hanya mampu menangi satu ronde awal dari 8 ronde melawan Lennox Lewis. Dalam pertarungan ini, Lewis berhasil mengampaskan Tyson pada ronde ke-8 dari 12 ronde yang telah dijadwalkan dan berhasil mempertahankan sabuk juara dunia tinju kelas berat versi WBC, IBF, IBO dan The Ring. Bagi Tyson, ini merupakan kekalahan keempat sepanjang karir tinjunya. Sementara buat Lewis, duel itu menjadi pertarungan kedua terakhir sebelum akhirnya pensiun setelah mengalahkan Vitali Klitschko pada 2003.
Namun banyak pihak yang menilai Tyson sengaja mengalah dan menyumbangkan gelar juara kepada Lewis. Tyson dinilai sudah merasa jenuh. Tyson dinilai sudah merasa jenuh dengan Tyson dinilai sudah merasa jenuh dengan tinju karena ketika itu ia sudah berusia 35 tahun. Selamat menyaksikan pertarungan antara Mike Tyson versus Lennox Lewis. Huitième reprise et puis au troisième round. Oui. Et puis il est remonté. Le même uppercut qu'à Tokyo. Oh, il a fait l'ascenseur. Mais il n'est pas allé à terre, il est compté dans cette 8e reprise. Comment Mike Tyson là? On se rappelle d'un combat où on avait vu George Foreman qui est là au bord du ring. Oh là, du début du combat. Non. Ouais, c'est trop. Il a envie de... Tyson peut, Lewis peut, il va le faire, il pose. Ah, il faut du courage. Plus que du courage. Jean-Claude, il est KO, La droite, c'est terminé. Lewis est toujours bio. Lennox est surtout toujours le plus grand. Et quelle droite Tyson, dans lequel beaucoup de gens... Parce que Tyson est moins rapide, on va pas minimiser le succès. Dans le cœur des Français, regardez, ça va encore à peu près, mais celui-là, cet uppercut gauche à la pointe de menton, il ne veut pas céder. Il ne veut pas céder, mais il fait l'ascenseur quand même. Et puis après, il va y avoir les stockades. Ça va être... Voilà, les stockades, malheureusement. Pour Tyson, voilà, crochet droit, pointe du menton, alors que est venu s'empaler sur la droite de Lennox Lewis. Le résultat, beau championnat du monde, parce qu'on avait très peur de ce combat. Mais on sort, je vais dire presque grandi. Bon, Mike, la boxe a été servie parce qu'elle était propre. C'est un grand combat de poids lourd, et c'est pour la boxe en général, et pour le futur, je l'espère. Et puis quand on parle de futur, vous avez vu Lennox Lewis. Oui, c'est moi, je suis le king, le grand, voilà, lui qui... Les deux hommes, voilà. Formidable. Lennox